Hi guys, ayan guys, nag-blender tayo ng mga fruits. Banana, apple, at saka yung yung iba-ibang klaseng fruits guys. Saka lagyan ko ng mango. Ayan guys, mango alabara. So ayan. Ayan. Tapos i-blender natin siya guys. So ayan. So, ayan guys. Ayan ang ating smoothies. Diba guys? Ayan ang ating mga smoothies. So, ayan na guys. Ayan. Inumin natin. Sarap. Yung banana ito guys na mango, apple. So, ayan. Sarap.